Okay, hai, apa khabar semua? Nama saya Zefri. Hari ini Amans.my akan melawat Google Malaysia. Jom! So, ni tadi kawasan masuk. Oh, kena tengok dekat logo sikit. Special sebab logo ni dia punya design batik. Dan colour dia memang mengikut colour corporate logo Google. Jadi dekat depan ni juga kita nak tunjuk bilik gua kita. Seronok. Ini bilik gua yang kita panggil atas nama bilik dia. Tapi sempena Gua Nia, Batu Caves, Gua Mulu. Jadi tujuan kita buat design macam ni supaya kita nak mengambil sikit unsur-unsur tempat-tempat menarik di Malaysia. Macam Bat Cave lah kira kan. Bat Cave. Okay. Alright. Okay, jom. Ini jalan lagi. Ini kawasan kita orang panggil Tech Talk. Jadi ni tempat auditorium sesuai untuk dalam 40 orang. Jadi kita memang banyak buat event kat sini. Untuk consumer, untuk partner, untuk customer. Dan bilik ni bertimakan rimba hijau. Ini pusing tengok belah sini pula. Ini Google Trends punya display. Jadi Google Trends ni menunjukkan carian yang terhangat dalam minggu lepas dari beberapa negara yang ada fungsi Google Trends. Jadi kita tengok macam-macam bahasa ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Chinese ada, Japan ada, dan rasanya macam Cyrillic pun ada juga dari market-market yang menggunakan bahasa tu lah. Okay, ini Google Cafe, kita panggil nama Gerai Google. Fokus sikit kat Gerai Google punya logo. So kita tahu dekat Malaysia ni memang kadang-kadang orang panggil Google Jadi kita nak memperingati sempena tu lah. Or we want to acknowledge the fact. Jadi ini pemandangan hijau yang pekerja-pekerja Google ataupun Googlers nikmati tiap-tiap hari. So bila pagi masuk tu minum kopi, makan cereal sikit, kita lalu sini lah, kita ambil sikit matahari, ambil sikit pemandangan hijau sebelum kita masuk ke kerja. Jom, ni jalan masuk ke kerja. Batch. Okey. Ini bilik rekreasi ataupun permainan. Kita ada darts, kita ada tempat lipat, kita ada mesin arcade 8-bit, 8-bit. Kat dalam ni ada 60 game. So semua klasik-klasik game Donkey Kong. My personal favourite is 1942 and 1943. Tu. Oh, okay. And of course kita ada Xbox. With Xbox Live turn on, so we're very agnostic. Kita semua kita main. Xbox. Okay, so ni kena tutup sebab ni masuk kawasan kerja. Alright. Okay, down. Okay, tunjuk gambar kapet je lah. Janji kapet lawa. Ni kawasan santai lagi satu. So kalau nak lipat, sleep pod equivalent lah, massage and sleep pod. Kawasan bantal boleh, ambil. And ni mural ni pun boleh. Mural ni memang sempena Think with Google beberapa bulan dulu lah. So kita buat mural ni, kita rasa macam lawa sangat. So kita ambil, kita letak kat sini sebagai decoration untuk office. Nice view.
keluar balik. Google mula bertapak bulan Januari 2011. Jadi masa mula-mula kita buka tu office sementara kita di KLCC. Kemudian kita pindah ke bangunan Citibank. Dan bulan Ogos tahun ni, baru je 2 bulan sebelum ni, baru kita pindah di office yang betul-betul Google punya office di kawasan KL Central ni. Memang banyak. Daripada mula-mula sekali kita melancarkan GMBO ataupun bantuan untuk small medium business ke online. Kemudian untuk consumer kita launch YouTube Malaysia. So YouTube Malaysia pun dah 2 tahun sekarang dan memang orang Malaysia secara umumnya memang semua peminat YouTube. Alhamdulillah. Lepas tu kita bawa Google Maps dalam bahasa Malaysia. Termasuk sekali dengan transit dan traffic. Kemudian kita bawa navigasi juga. So baru-baru ni dalam 3 bulan sebelum ni dah ada Google Maps Navigation untuk Malaysia juga. Dan paling baru dalam 3 minggu lepas kita mulakan koleksi Street View juga. Jadi Street View kereta, troli, tracker dengan trike sekarang memang tengah keliling Malaysia mengambil imagery untuk Street View. Kira dah banyak produk memang banyak. Tu belum cerita pasal Chrome Web Store apa semua lagi tu. Kira hasil daripada program dan juga hasil daripada bisnes yang dah kami majukan di Malaysia. Jadi kita dah sampai ke tahap yang boleh kita buka office yang lebih besar lagi dan kita boleh buat dan memang kita sekarang dalam proses nak mencari lebih ramai staff untuk Google Malaysia, terutamanya dalam bidang sales. Memang makin berkembang dan memang makin exciting lah. Daripada sebab saya memang asal daripada media yang cover teknologi. Jadi pada macam tahun 90-an dulu memang rasa dia, feeling dia macam yang ada sekarang ni. Jadi zaman masa company macam Intel, Microsoft, Motorola mula bertapak, rasa dia macam company-company internet yang sekarang ni, ni pendapat peribadi lah. Saya rasa macam company-company internet yang baru-baru masuk Malaysia macam Spotify, Uber apa semua. Jadi dia punya rasa, vibe dia macam 90-an dulu. Tapi kalau kriteria yang paling senang, tengok movie The Internship lah. Tu memang tu cara paling senang untuk cari kriteria apa yang Google cari. Tapi secara amnya Google mencari 4 kira kriteria. Satu kita panggil GCA atau General Cognitive Ability ataupun kebolehan kognitif semula jadilah kot. Jadi itu soalan-soalan brain teasers kita akan menggunakan untuk candidate tu. So soalan macam masuk blender kan? Soalan macam masuk blender lah, macam cerita The Internship tu. Lepas tu kriteria kedua leadership. Jadi semua pekerja Google ni memang semua jenis yang boleh membawa diri sendiri. Dia tak memerlukan bos ni tu, micromanagement memang tak ada lah dalam Google. Jadi the leadership or the ability to lead yourself tu memang very important. Ketiga, role related knowledge ataupun khusus untuk bidang yang kita nak ceburi tu. Jadi kalau kita sales, kita memang bijak tentang hal sales ataupun communications ataupun engineering dan seterusnya. So itu memang soalan standard lah. Dan kriteria terakhir yang paling penting, X factor untuk Google, memang kita panggil googliness. Jadi kalau nak faham googliness tu apa, sila Google. Sebab cerita dia panjang sikit. Tapi secara amnya pada saya, googliness tu is macam the ability to empathize with your fellow workers and work well with other people. So that's very important because we're very, very collaborative punya culture. We're very open and transparent. So we really like people who have that same values as us and we call it googliness. Okay, so terima kasih sebab spend a few minutes dekat office Google yang baru ni. Jadi what should I say lagi? Yosh. Okay, I will say Yosh. Okay, thank you.